वफादार और बेवफा बीवी की निशानियाँ। आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसके बारे में क्या फ़रमाया है ये भी आपको बताएंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए काफ़ी अहमियत रखती है, क्योंकि उनके पास इल्म का बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में फ़रमाया कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और उससे निकाह करना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है कि क्या वो मेरे लिए वफादार साबित होगी या नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती है और वो औरत जो दूसरों के सामने अपने घर की शिकायत करती है, तो समझ जाना वो अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत की फितरत में छुपना और छुपाना है। जो औरत अपने घर के ऐब किसी और के सामने वाजे करे तो समझ जाओ वो औरत अच्छी नहीं है। तो उस शख्स ने कहा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी दुआ जिससे ये वाज़े हो जाए कि ये औरत मेरे लिए वफ़ादार साबित होगी या नहीं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, इस ज़मीन पर सबसे बदतरीन अमल झूठ है, जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ, फरेब, धोखा हो, वो औरत कभी भी किसी का साथ नहीं दे सकती। नाज़रीन, इन चीज़ों पर अमल किया जाए तो हम सीख सकते हैं और हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। हमें ये चीज़ जानने में आसानी हो सकती है कि कौन वफ़ादार है और कौन बेवफ़ा है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो चीज़ें बताई हैं, इसके मुताबिक जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती है, यानी कि वो वालिदैन जो उसे इस दुनिया में लाए हैं, जिनकी इज़्ज़त व एहतराम का इस्लाम ने हमें दर्स दिया है, अगर वो इनकी तौहीन करती है तो वो औरत आपके लिए वफ़ादार साबित नहीं होगी। और वो औरत जो अपने घर की बातें बाहर जाकर करती है, यानी कि वो कल को आपकी बातें भी दूसरों से करेगी, आपकी शिकायत भी दूसरों से करेगी, इसलिए वो औरत भी आपके लिए बेहतर नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, ये कुछ निशानियाँ थीं जिनके ज़रिए हमने आपको वफ़ादार और बेवफ़ा औरतों के बारे में बताया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी से ही एक वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कौन से 5 हुकूक़ के बारे में बताया है कि अगर इंसान इनको पूरा कर दे तो उसका घर जन्नत की तरह हो जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आता है और कहता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आने वाले वक्त में घर की बेसकूनी, बर्बादी और इंसान की परेशानी का सबसे बड़ा सबब क्या होगा। जिस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया इस शख्स से कि आने वाले वक्त में घर की बेसकूनी, बर्बादी और इंसान की परेशानी का सबसे बड़ा सबब औरत की बगावत होगी। इस शख्स ने ये सुना तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि औरत की बगावत क्यों होगी। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, औरत की बगावत इसलिए होगी क्योंकि मर्द उनके हुकूक पामाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को अपना ग़ुलाम समझने लगेंगे और उनकी बेइज्जती करने लगेंगे, और यूँ इंसान अपने ही हाथों से अपने सकून को दफन कर देगा। इस शख्स ने यह सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, औरत के कौन से 5 हुकूक हम पर वाजिब हैं। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि औरत के 5 हुकूक ये हैं। पहला हक, मर्द जब भी औरत से बात करे इखलाक से करे, उसकी इज्जत करे, उससे प्यार करे और कभी भी उसे किसी के सामने बेइज्जत ना करे। जो बात उसे समझाना चाहे प्यार से समझाए, क्योंकि इस्लाह बराए इस्लाह अकेले में की जाती है और जो सबके सामने की जाती है वो बगावत पर उकसाती है। लेकिन हमारे मुआशरे में औरत को पाँव की जूती समझा जाता है और इस तरह का सलूक किया जाता है
ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے جو انہیں بغاوت پر اکساتی ہے۔ دوسرا حق، عورت کو احساس کی مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی احساس میں گھری رہتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ ادا کرے، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر اس کی تعریف کرے اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے، تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف ہی رہیں اور کسی مرد کی طرف مائل نہ ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کی تعریف کریں گے تو وہ سر پہ چڑھ جائے گی، یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے بھی عورت بغاوت کی طرف جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی تعریف کرے، اس کے لیے کاموں پہ اس کو داد دے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ میرا حق جو ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں پر رحم کرے، ان کا ساتھ دے، ان کا ہاتھ بٹائے، یعنی کہ یہ نہ ہو عورت سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہے جس کی وجہ سے اپنی زندگی بھول جائے۔ مرد اور اس کے درمیان جو تعلق ہے وہ کاموں کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ عورت پر رحم کرے اور اس سے اتنا کام کرائے جتنا وہ کر سکتی ہے، یا اس سے وہ کام نہ کروایا جائے جو وہ نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے لیے کچھ اس کے ساتھ ہاتھ بٹائے، دونوں مل کر کام کریں، تاکہ جب دو بندے مل کر کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح عورت کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چوتھا حق بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کبھی اپنی بیوی کا مذاق نہ اڑائے، جو چیز اسے نہ آتی ہو اس کی تعلیم دے، اس طرح اس کو یہ احساس نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو سادگی میں زندگی گزار دیتی ہیں، لیکن مرد حضرات باہر نکلتے ہیں اور باہر کی دنیا دیکھتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیویوں کو بھی اس کے بارے میں تعلیمات دیں، اور اس طرح سے تعلیمات دیں کہ انہیں یہ نہ لگے کہ وہ کسی کمتری کا شکار ہیں، بلکہ اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیں۔ ان کو چاہیے کہ ان کا مذاق بھی نہ اڑایا جائے، انہیں تمام چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پانچواں حق بتایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی عورت کا خیال رکھیں، اس کا احساس کریں اور ہر ضروریات زندگی پورا کرنے کی کوشش کریں، جو وہ چاہتی ہے وہ اسے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، جب مرد اپنے یہ 5 فرائض پورے کرتا ہے تو عورت کبھی بغاوت نہیں کرتی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا، عورتوں کی وفاداری اور بے وفائی کے بارے میں بتایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے سوشل پوائنٹ کو اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے اور دیکھیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے۔